बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीन, आज की इस वीडियो में हम कुरान और हदीस की रोशनी में कुछ निहायत अहम इस्लामी सवालात और जवाबात पर बात करेंगे। ये वो मौज़ूआत हैं जिनसे हमारे ईमान में गहराई आती है और दीनी दुनियावी ज़िंदगी में रहनुमाई मिलती है। हमारी कोशिश है कि आप तक मुस्तंद मालूमात पहुँचाएँ ताकि हम सब अपनी इबादत और इखलाकी इक़्तिदार को बेहतर बना सकें। आइए इस वीडियो को गौर से सुनें और अपनी कीमती तासरात से हमें ज़रूर मुस्तफ़ीद करें। सवाल मोहब्बत में सबसे बड़ी कुर्बानी किस नबी ने दी? जवाब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी देने का फैसला किया, जो सबसे बड़ी कुर्बानी शुमार की जाती है। सवाल, मस्जिद नबवी में एक नमाज का अजर कितना है? जवाब, मस्जिद नबवी में एक नमाज का अजर आम मस्जिदों में पढ़ी जाने वाली नमाज से 1000 गुना ज़्यादा है। हदीस, मेरी इस मस्जिद में एक नमाज का सवाब आम मस्जिदों में पढ़ी जाने वाली नमाज से 1000 गुना ज़्यादा है, सिवाय मस्जिदुल हराम के। सवाल, ख्वाब में दूध देखना किस बात की अलामत है? जवाब, ख्वाब में दूध देखना रिज़्क, इल्म और नेकी की अलामत है। सवाल, कौन सी सूरत दिन में 3 मरतबा पढ़ने से जैसा आप चाहेंगे वैसा रिश्ता मिलेगा? जवाब, सूरत-उज़-ज़ुहा सूरत नंबर 93 दिन में 3 मरतबा पढ़ने से अच्छी शादी का वसीला बनती है। सवाल, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर क्यों उठाया गया? जवाब, यहूदियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की कोशिश की, मगर अल्लाह ताला ने उन्हें जिंदा आसमान पर उठा लिया। कुरान में जिक्र है और अल्लाह ने उन्हें अपनी तरफ उठा लिया। सूरत अन-निसा आयत नंबर 158। सवाल, शैतान का सबसे बड़ा मकसद क्या है? जवाब, शैतान का सबसे बड़ा मकसद इंसान को गुमराह करना और जहन्नुम में ले जाना है। सवाल, शैतान किस वक्त इंसान पर काबू पाने की कोशिश करता है? जवाब, नंबर 1 गुस्से के वक्त, नंबर 2 गफलत के वक्त, नंबर 3 तन्हाई में, नंबर 4 फजर छोड़ने के वक्त। शैतान उस वक्त इंसान पर काबू पाने की कोशिश करता है। सवाल, सबसे ज्यादा ताकतवर दुआ कौन सी है? जवाब, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। यह दुआ हर परेशानी से निजात का जरिया है। सवाल, ख्वाब में वालिदैन का नजर आना किस चीज की अलामत है? जवाब, ये रहमत, नसीहत या किसी अहम पैगाम की अलामत हो सकता है। सवाल, खाना काबा की छत पर नमाज पढ़ना कैसा है? जवाब, खाना काबा की छत पर नमाज पढ़ना जायज़ है, मगर उसमें अदब का पहलू मद्देनजर रखना चाहिए। सवाल, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कितने घोड़े थे? जवाब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुख्तलिफ रवायात के मुताबिक 8 से 10 घोड़े थे। उनमें से नंबर 1 सकब यानी सबसे तेज़ रफ्तार, नंबर 2 मुर्तजर जंगों में इस्तेमाल होता था, नंबर 3 लुहैफ, नंबर 4 ज़रिब, नंबर 5 सबहा, नंबर 6 वर्द, नंबर 7 याबूब, नंबर 8 बहर। सवाल, कौन सी चीज़ खाने से पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं? जवाब, खजूर और शहद ऐसी चीज़ें हैं जिनका जिक्र हदीस में आता है कि ये जिस्म को पाकीज़ा करती हैं। जिसने रोज़ाना सुबह 7 अजवा खजूरें खाईं उसे उस दिन जहर और जादू नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। सवाल, समंदर के नीचे क्या है? जवाब, समंदर के नीचे मुख्तलिफ तहें, पानी के नीचे मौजूद चट्टानें, लावे के रास्ते, कीमती मादनियात और बेशुमार मखलूक़ात पाई जाती हैं जिनमें बाज़ का इल्म इंसान को अभी तक नहीं। सवाल, किस जानवर को जन्नत का दोस्त कहा जाता है? जवाब, घोड़े को जन्नत का दोस्त कहा जाता है क्योंकि उसका जिक्र कुरान में भी आया है और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा जानवर था। सवाल, फरिश्ते इंसान के साथ किस जगह नहीं जाते?
جواب فرشتہ گندگی، ناپاک جگہوں اور ایسے گھروں میں نہیں جاتے جہاں نمبر 1 کتے موجود ہوں، نمبر 2 تصویریں اور مجسمے ہوں، نمبر 3 گندی بدبو ہو۔ حدیث: جس گھر میں کتا ہو یا تصویر ہو وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ سوال ہے وہ کون سی نیکی ہے جس کو کرنے سے گناہ بھی مل سکتا ہے؟ جواب: ریاکاری کے ساتھ نیکی، یعنی اگر کوئی دکھاوے کے لیے صدقہ دے یا عبادت کرے تو یہ نیکی کی بجائے گناہ بن جاتی ہے۔ سوال ہے وہ کون سی عبادت ہے جو انسان کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے؟ جواب: نماز توبہ اور استغفار۔ حدیث: جو شخص سچے دل سے استغفار کرے اللہ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ سوال ہے روٹی کے کتنے ٹکڑے کر کے کھانے سے بیماری نہیں آتی؟ جواب: روایات کے مطابق 3 یا 4 ٹکڑے کر کے کھانے سے صحت پر اچھا اثر پڑتا ہے اور اس میں برکت ہوتی ہے۔ سوال ہے دنیا کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ جواب: قرآن مجید دنیا کا سب سے بڑا معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا۔ حدیث: ہر نبی کو ایسے معجزے دیے گئے جن پر لوگ ایمان لائے اور مجھے قرآن کا معجزہ دیا گیا۔ سوال: محبت الہی کی پہلی شرط کیا ہوتی ہے؟ جواب: اللہ کی محبت کی پہلی شرط اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ قرآن: کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 31۔ سوال ہے وہ کون سا عمل ہے جو انسان کی تقدیر بدل سکتا ہے؟ جواب: دعا اور صدقہ۔ حدیث: تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی سوائے دعا کے۔ سوال ہے کس پیغمبر کو پہاڑوں اور درختوں سے سلام کی آواز آتی تھی؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث: میں مکہ کی وادی میں تھا، ہر درخت اور پتھر مجھے سلام کرتا تھا۔ سوال ہے وہ کیا چیز ہے جو انسان کی زندگی میں آ کر اسے بے چین کر دیتی ہے مگر اس کا مقصد انسان کو بہتر بنانا ہوتا ہے؟ جواب: آزمائش اور امتحان۔ قرآن: بے شک اللہ تمہیں آزمائش میں ڈال کر تمہیں بہتر بناتا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 155۔ سوال ہے وہ کون سی تکلیف ہے جس میں رحمت ہے؟ جواب: بیماری۔ حدیث: جب مومن بیمار ہوتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو یوں مٹاتا ہے جیسے درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ سوال ہے وہ کون سی عبادت ہے جو جنت میں بھی باقی رہے گی؟ جواب: ذکر الہی۔ حدیث: جنت میں بھی لوگ اللہ کی تسبیح بیان کریں گے جیسے دنیا میں سانس لیتے ہیں۔ سوال ہے کیا دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے؟ جواب: جی ہاں، دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے اور نیکی عمر میں اضافہ کرتی ہے، البتہ وہ تقدیر جو اللہ نے لوح محفوظ میں ازل سے طے کر دی ہے وہ نہیں بدلتی، مگر انسان کی دعا سے بعض فیصلے تبدیل ہو سکتے ہیں جیسے کہ بلاؤں کا ٹل جانا یا خیر و برکت کا بڑھ جانا۔ سوال ہے کہ خوابوں میں مرے ہوئے رشتہ داروں کا آنا کوئی خاص پیغام ہوتا ہے؟ جواب: خواب میں مرے ہوئے رشتہ داروں کا آنا مختلف مفہوم رکھ سکتا ہے لیکن عام طور پر یہ 3 چیزوں کی علامت ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، اگر وہ خوش نظر آئیں تو یہ ان کی نیک اعمال اور عافیت میں ہونے کی نشانی ہو سکتی ہے۔ نمبر 2، اگر وہ اداس ہوں یا کچھ مانگیں تو یہ اشارہ ہو سکتا ہے کہ انہیں دعا، صدقہ یا مغفرت کی ضرورت ہے۔ نمبر 3، اگر وہ کسی خاص پیغام کے ساتھ آئیں تو یہ خواب سچا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو خواب میں ہدایت دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نیک خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ سوال ہے کہ قیامت کے دن ماں باپ اپنی اولاد کو پہچانیں گے؟
जवाब क़यामत के दिन माँ बाप अपनी औलाद को पहचान लेंगे, लेकिन हर शख्स अपनी निजात की फ़िक्र में होगा। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, उस दिन आदमी अपने भाई, अपनी माँ, अपने बाप, अपनी बीवी और अपनी औलाद से भागेगा। सूरह अबसा आयत नंबर 34 से 36। अलबत्ता नेक औलाद अपनी औलाद के लिए सिफारिश कर सकेगी, और अगर वालिदैन नेक हों तो वो भी अपनी औलाद के लिए सिफारिश कर सकेंगे। सवाल है कि अल्लाह ताला किसी को आजमाने के लिए दौलत देता है? जवाब है जी हाँ, अल्लाह ताला बाज़ औक़ात किसी को दौलत देकर भी आजमाते हैं कि वो शुक्र अदा करता है या गरूर में मुब्तला हो जाता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, और हम तुम्हें आजमाइश में डालेंगे, कभी खौफ और भूख से, और कभी मालो जान और फलों की कमी से, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। सूरह बकरा आयत नंबर 155। जज़ाकल्लाह खैर। मोहतरम सामईन, हमें उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए मुफीद और बसीरत अफरूज साबित हुई होगी। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो तो बराए करम इसे अपने अजीज़ों और दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल MD क्विज़ एंड नॉलेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही एक और मौजू के साथ वापस आएंगे जिसका इंतज़ार आपको बेचैन कर देगा। तब तक अल्लाह आपको अपनी रहमतों से नवाजे। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुक्रिया।